Alam terpilihan berarti ada video nada para ada kebayang sebetulnya berarti terjemah. Ada lagi ada yang इंसान बहुत करने मेहनत होते लगाओ इंडिया जो रातों में सारे पकी और रातों में मालूम पकी और लोगों कबर पर चलिया इंसान बहुत करने मेहनत होता है वो इंडिया जो मेरे इंसान करोड़ा में मेहनत होती जगह बच्चे मौका होता है आना फोकस करके बच्चे तो इधर आरती हुई जहाँ सारा वो प्रजास के चलता रहा डॉक्टर अभी जिसे को चलता रहा तक की सरकार का पचास से बीस को अभी हफ्ता कुरान करा इन हफ्ता को के जैसा शौक के लिए सब आया और कंपार दिया जाता है बड़ा पता तो अपने पर जैसा कराते हैं और नौ तरह के लोगों का शांति पर शौक कर दे कुरान कराए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रमजान के रात और पैगंबर अलैहिस्सलाम से बेहतर कुरान आओ जब पैगंबर अलैहिस्सलाम उनका कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आओ और पैगंबर अलैहिस्सलाम जब अजीरी खानदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ लगा ता कुरान और पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ कुरान बताओ कि अपना सुनत तरीका था और कुरान बात बताओ कि वे सुनत तरीका था तो मतलब पैगंबर अलैहिस्सलाम और हाल तकबीर पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तो सुनत हुई और सहाबा किराम कौम कर वगैरह हम सुनत तो पैगंबर अलैहिस्सलाम का अवल रमजान ना आखिर रमजान को हर शब पजम तरावी नहीं करी पजम तरावी नहीं कर हमारे में बातें खुदा जी पैगंबर अलैहिस्सलाम और हम करे बता दो जमान सुन्नतम लाजिम दरा उलमाए राशिदीन चलो यार कोई सुन्नतम पता सुभाने जाती है पैगंबर अलैहिस्सलाम का जमाने के बजा तरावी इस्लाम नस्वान लगे जमा नवा जब इत्तेफाकन पैगंबर अलैहिस्सलाम का मस्जिद के जितम सहाबा किराम मौजूद अगले हजार का चौदह महीने में तरावी शुरू हो गई और वो उतने तरावी हो गए और सहाबा किराम को जैसे ऊपर लगाते दिखा हो ना सहाबा किराम का हमारे मस्जिद के सब पैगंबर अलैहिस्सलाम तरावी का मस्जिद से कम दिखे पर इसमें कम सहाबा किराम क्या हाल है पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या पजम तरावी हुई और आगे उम्मीद हुई तो बाद सहाबा किराम ने जो उम्मीद कराए उसे जरूर कराया दिया पेश नहीं कराने पाए अरे काले जो के उधर कराओ तो अपना कुछ जरूर करने के लिए तो उसी पर इसमें लज्जा करा देता और पैगंबर अलैहिस्सलाम का पजम तरावी और पैगंबर अलैहिस्सलाम बताना सहाबा किराम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम का पुत्र भी लगा रही जैसे आप को सेवा हो और नो तो हमारा विधि और विषय से पतेरा क्या हो तो सहाबा पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा है कि राता तो आपको कोई बात कोई दमा ताकि के विषय बात कोई दमा और तरावे तरास्ता तो देशों और मोहब्बत तैयारना माज़ाला खतरा पैदा करना पड़ रहा है पॉलिसी उम्र से हम लोग लिखने वाली चिंता करना होता है शौक
तकलीफ हो लेना पैगंबर अलैहिस्सलाम वफात शो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुकूमत करे ऊपर के तरावे का जमा नहीं और रज़ी अल्लाह ताला को यहूद अस्काला हुकूमत करे इब्तिदाई दौर के पजमा तरावे गए और आखिरी दौर के पजमा तरावे अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मां वो हदीस बयान करो अल्लाह से पजमा तरावे करेगी तो कम हदीस को मदनी तरफ से आज रज़ी अल्लाह ताला ने بالعكس بعض الخاص مقامات فرشتو ومقام حديقة القدس والنبي هذه حديقة القدس خاص فرشتي في تجاري برازينا وفي رمضان شيء منطقة فرشتي الله تدرقاتي من في زيارتك ومن دنيا الله فحمسي فرمضان دي رمضان فتحولي فتحولي إشارة وكان فرشتي وسيك والمكة بينما الإسلام ومجان الشعب العربي أبي والأفعال أنا إجازت كلي और खास मुखालफ फरिश्ते दुनिया तराशी और कम करने की बिना तरावी पर जमा की बता फरिश्ते पाक जमा की और नमज़ी इंसानान सला शादी वेदा फरिश्ते कमर में वक्त तरीके का इंसान भी बोलो लगेगा या भी जब इंसान को हो लगे और इंसान का कमर में वक्त जय बाबा अल्लाह ताला ने जला हदीस मौजूद है या कहानी मस्तिक और सहाबे किराम के ऊपर से बोले और पंजमा तरावी और दोनों सहाबे किराम के इत्तेफाक को शर्रकात तरावी उमर रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीर कार्यान पेश की और दहाई एहसान नजान कुरान हुआ और दहाई एहसान नजान अंदाजा मुकर्रर करना यह कायदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तबन्नस आयातना पयो रकात के शर रकात ही बाहर रकात के नसर नसर शर के जरा हुआ रसम शु dari rishmi adamnya shpiri देश के जरा बोलकर शक जरा शु कुरान के तकरीबन शक जरा आयात रही अपने काली का हर मंजिल की दुनिया शियो खत्म है वे काली का उमर रज़ी अल्लाह ताला और कबूल को इतना बाहर वकात की शर आयात है अब अभी हिसाब एक काली के हुक्म को तो मतलब कुरान का सबके पास एक और फिर काली में तबदेश आयातुना बाहर वकात के वे और दा काली को कमियाश के त्रे खत्म गई अब यह हाफिज से लोग खत्म के मदान सन्नत में कद्रेम खत्म लोग का मदान सन्नत में कद्रेम खत्म के मदान सन्नत आबाद बंजार हुई हाफिज से रुपये खत्म के मदान सन्नत के वही की दावें कई मदान न पते हो कम हो पछे अदा सादा कुल नबी तो उधर आयशी आरशा तनावे पंजमा सुलती और पदरार मानने के दाखला हुए फर्ज थी लेकिन नंबर बीसा और बड़े उम्र के दाखला पकड़े ही आदत करे जाते लोग खत्म ये तो तबदरे खत्म के जावत ने हुए के दाखले मौजूद थे तब काफी सुन्नत थी अगर उमर के दाखला अपन नौर के इशराज पर मात्रा वे करते हैं पंजमा तरावी शुरू हुई अदा और हमारा इस्लाम का कहने अदा नाशना न लिखा عمر رضي الله عنه مشاهدة الجنة بنعمة البدعة هذه الذي يختلط بالبدعة في هذا الأمر الإسلام وحده علي رضي الله عنه فاختل ذلك يشفع
جماعت کار را روان او په جمع تراویح وي ورته ودرېده ډېر خوشحاله شو او عمر رضي الله تعالی عنه ته دعا وکړه نور الله قبر عمر د عمر قبر د الله د نور نه ډک كما نور مساجد الله بتلاوة القرآن أتصدق إلى جماعتنا فتلاوة القرآن روحا حين أسمعت ذات الله تقول تأسول الرجال من كل إنسان فدا أسمان مخلوق من الشيء الحي الدولي فدا كم جماعت في الجمع ودا التراويح ودا القرآن ذلك الرسول الذي الأسمان والذي دلت تبقى دا ټول جماعتونه دا اسمان والاسمان ولتا چمکدا ښکاري فنور الله قبر عمر دا عمر قبر د الله د نور ولدکي كما نور مساجد الله بتلاوة القرآن ختم کې د ثواب څومره وي حدیث مبارک کې من قرأ حرفا من كتاب الله دا الله د کتاب نه یو حرف قرأت کې جوړ کړو حسنة يومي كتبه والحسنة بعشر أمثالها أو لا يومي يوم تسعى فجاء فرما إلا أقول إلا في حرف ولا نزل إلا في يوم ربه ألف حرف ولام حرف وميم حرف الإسلام حرف إلى الإنسان رواية العظيم إيرشني كيشوي حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فصل اولس نے بیان تلاوت کی اور یہ حرف کا بدل والے تشریح کی اور کہ اولس سے آزادے کو پھر تلاوت کو تو یہ حرف کا بدل دی اور کہ اولس سے پھر پمانے کے پناس کا تلاوت کی تو یہ حرف کا بدل مضبوط اور پمانے کے پوالار تلاوت کی تو یہ حرف کا بدل سلی اور قرآن شریف پر حرفنا 3,23,670 حرفنا نہیں اور زمانے کے پودا ہوتی سن ایک بڑے اور اصل میں کہ بغیر رمضان نہیں اور رمضان کے ہر دن یہ باورا یعنی 3,23,670 میں 100 کے اندر ہوا اور رمضان توجہ پر 70 کی ضرب ہوا تھا اور حافظ صاحب پٹکی پر کرے دے اور پٹکی منظر دو پٹکی پر نسبت جو باوریا نور دیا چیز پٹکی سے پارے جو 70 کی ضرب ہوا تھا اور 14 سے عدد کے جسوان استعمال کی مقام میں باوریا کیا ہے جسوان کا پارا 70 3,23,670 ضرب 100 ضرب 70 ضرب 70 ضرب 70 ودا کم ثوابنا پدې رمضان کې الله ورکړي د قرآن په برکت او دا ثواب د حافظ ځکه چې حدیث کې قرآن کې من قرأ چا چې قرأت دا ثواب ده قرأت حافظ کوي او ډېر څه خلک قرأت نه کوي فضيلة طالب الحديث حديث مبارك في من كان له إماما إذا جاء إمام لي فقراءة الإمام له قراءة الإمام قراءة لمختلفة على قراءته فكتاب الإمام تصميمين في نزاجه لكن هذا فرق ديرو فرق وحافظ سے ہوئے وجتان سے ہوئے وجتا امام تنسی دان سنین کے جتان سے بخبل ہوئے میرے وجہن وصواب کے رسو خطب لکھا اللہ وارکا ادا دور صوابنا ادا حافظ سے امام مجاتا کو بشو بجے ادا دور بارکہ کر گیا حافظ سے ادا حافظ سے وہ اللہ قدر کئی پیغمبر علیہ السلام قدر کئی راحت مسلمانان دې قدر وکړي دا د قرآن خاوندان طالبان او عالمان دا د قرآن خاوندان دي چې الله یې قدر کوي رسول الله یې قدر کوي نو هغه مسلمان دې قدر وکړي دې ورته سپک نظر نه کوي او که سپک نظر وکړي نو ځان پر سپک کېږي
हाफिज दुरुस्ते कुरान दुरुस्ते कुरान अल्लाह ने वतन होती इतना सदुरुस्ती आलेगा और सकीला अल्लाह और सकी वज़दार कुरान में नाज़िल करे कुरान दुरुस्ते कुरान तारीफ दुरुस्ते अल्लाह नजर की दुरुस्ते मुसलमान पर नजर की दुरुस्ते कुरान का दुरुस्त नजर करो कुरान का अवसर दुरुस्त नजर करो pada perkuliahan sare perkuliahan harus mampu saat sare boleh jangan memang nawaru aljalan dari masjid bola kadang-kadang boleh sampai sini jangan berkeras kiri boleh memang kalah dengan nama jodoh berumur membunuh orang orang saya keluar dari orang लेकिन कोई शायद नहीं और आसमान लेकिन कालू ओशा लेकिन तब पर जो अगर अल्लाह वाला के जवाब पर याद होगा कालू ओशा लगता है मस्जिद वैसे जो कमा होता है कि अगर कमरे तजर्बे में बदलता होगा वशमते pada कमरे की कोई रतों की जिम्नास्टिक itu katanya jika mana takdir apa Quran Syarif itu pada sebuah itu apa saja Quran Syarif salah semacam apa itu Allah Subhanahu ayat nazar itu apa Quran takdir itu Allah makhluk apa mana Quran ucap peta dia mereka berbentuk itu ini ada pada sekali Quran ada Masyarakat mamam tema punya waktu lalu untuk respect benar wala seperti yang disebut saat jibril secara maksud ada terang nazar itu berjuli waktu Osmana tapi ada Quran ada kerana kalau bacaai sahaja cuma bacaai tapi makan hal baca lagi और फिर से मती तब बादशाह स्टार बच्चों बादशाह है तभी से कजेना होगा तब बाप रोजे के दो दस के साथ पासुनों स्वारों पूरा पलाश मखलवाल वंदे आसमाना तो रमन बादशाह रमन स्टार खादिमान और फौजान बेटा से क्या मन बदल सरवर गई दो दस का साथ जाने बादशाह Osman masalah terus kasati apa yang akan terjadi hukuman di Bangladesh awalnya terjadi salafishi awalnya terjadi awalnya istilah hukuman mana zaman baca dan selawan periode pembantu pada puri awalnya anaknya kata mata cuy yang terjadi dalam baca awalnya terkenal terjadi sebuah kulur baca Saltanat Osmaniyah Jawabari ini dua tarikh ini katakan sahabat Osman ini Quran Yawash makanan ini Allah hukumatnya ini orang apa dalam orang kita hukumatnya tapi kita hewan serta lemak dia karena apa sahaja seperti Saltanat Osmani khatam show और क्या होना सारा हुकूमत बनी जो मेरा कुरान कहते हैं क्या हुकूमत बनाता है मुसलमान ने अल्लाह वाला है तो बहुत दुनिया बना है और संजान से शरीर अभी बच्चों को संबोधा अब हमारा क्या सफाई का है ज्यादा या कामना वगैरह yang mana nama usahakan kau, majikan terus kau usahakan dia tetap sering jawab kita sedang usahakan kau. Lama-lama jadi ada salah suai. Nama majikan itu
इज्जत करे थे मुसलमान राजा वक्त उन्होंने उगलावा और असीम मुसलमान बने अल्लाह मौलाना वाला है इसी का नाम सरदार जी मौलाना जी सरदार जी रमाना के तपोस पे के अंदर असीम मुसलमान हुए असीम का परंपरा कैसे शुरू हो रहा जैसे सीखे मुसलमान ने وزمير غيرهما أو نقبل على مزدورين رواتب بمسلمان وعصر وطابق مزدورين قد يعلمك يوتركوا رحمة كريمة وعامشل يوتزر بلجأ مسلمان سوال تنبيه كريم مزدورين بالعالمين المسلمان زرطان من جيرنت مزدورين اشتغل فليتعقيقا يشيك وتريد الحياة لفاتشة صبرت وصبرت أوشي آخر يزرم بس قوة الرجالة مالكان ونعيدة فإخوة أو مسلمان واپس تارة كرهي ورطا فلن الناشيك تريد لنا خزا فديوان سنجد كنويك تنبوه وشري والغير فالتفرق إنه نشت سكرات تريد فدعنا نحاول نجرى مسلمان دواني ومتدري شيء بفات شيء مقامات تحت روح الرسالات أبي ما جرونه نعرف الرسالات ولا شيء ترى الموضوع فداشين ودينا ومزد مسلمانانو الله مقدس وقول الفات إله أرسل يوم القرآن تبارك أما كفرات الرسالات كيرانو أما شكرانه وقال الرسالات وكفرات كسورة منصورة على طول الفاتحة كلا القرآن الشريف فكيف هو أو قدر يكون كل فصلاة شكرا لله مقبولين إيران منهم مقبولين الكلمة مقبولين النار عشيق من زمان ذكر الجماعة المسلمانان القرآن حاضر كله ما تبغون يدورون وإذا قالوا لهم فرد القرآن أتوا بالحكومة أو بالحكمة أو بالعزم دون تأشياء نارا في ذلك تفسير معتقد ما بيجيء أو زمان ترى شكار وين تسوي مسلمان شيء فقال ما تسوي مسلمان هذا الشكر وظاهري أنا بيقول ظاهري تو क्या वाला अल्लाह तकला कफाजत के नबी ने कुरान खातिर फिर आखिरत से मुशरो कुरान बरकत वाला किताब दे हाफिज है उम्मा बरकत वाला दे और जवाल हाफिज है हाफिज को खानदान पर है नजामत परस्तान दे ये उम्मत का बाखली दफार आशिफाने की हमारे माशूक की बख्शी हुई अल्लाह वतहक़्क़ुक़ की वही तो सफारश होगा अल्लाह नामाज़ हुई बहुत सारा होगा और चाहे में जनाज़ा के लगा तो होगा ये माशूक का सफारश का तो होगा अब मुसलमान के कल मंच के आखिरत तज़ीरे रमज़े में इत्माद आखिरत तज़ीरे में और जो इज्जतमंद बंदा अच्छे मेलमराश नाज़र आए पर मेलमरे करने अच्छे बंदा तो कहता है कि अल्लाह देर के रहती अल्लाह पर मेलमरे करने अल्लाह मुसलमान मर्दा फिर अकरत मेलमर आवाज़े तो बने कब इज्जत तज़दार जब जनाज़ा की रज़ा न करेगी जब मौका खातिर आला तो बकरी मुसलमान जनाज़े का पहला अल्लाह नाबारे और बखरे रद जनाजे का मकाला माशूक का सफारश के अल्लाह के और कुरान हाफिज का अल्लाह ने सफारश का और खानदान 10 का साथ के जहन्नम दायक हुई और हाफिज से विदा अल्लाह को बनाता है दस एक्सप्रेशन होगा जब वो नहीं दो वाला से जो वाला सबको बताना पड़ता है और प्रति और दस का एक्सप्रेशन होगा शरीक अवया का सारा सफारश भी बकरी अजी से एकदम सफारश होगा ये अजी से तो सदों का सफारश और खैर आदमी का विकल्प का आदमी वही वाला सफा दुनिया की गिरफ्तार को समय मुक्तदिया सभी शानदार समय पर फरमान सयारा दोस्ता
Napoli davvero sapevano come c'è che dovevano lavorare dopo capiti andavo in alta afghan o da dicevo canada stavo dalle che da asmando solo per andare per tutto la cosa قال قرآن انسانان بچان دے انسان دے ودان کمال دا قرآن دا برکت ابھی آپ کو بتا سے پر استادان پر بولے کہ یہ مطلوب ہے ہم کو خبر ہے خدا ہمارے جناب مقام کا تو آج یہ کچھ حاصل ہے خدا کی اللہ سبحانہ وتعالی کو دے دیتا ارجع وکالا میرا رب کو محنت ضرورت ہے یہ دنیا کے قانون نے وہ کرے راځي له کومه نو استاد ته ورته چې دا نه راځم او دا یې مسله راځي یو د ورځې چې کاري چې څو پیسې په ځای ورته دا استادان نشته کیږي نه پاتې او کله خپل سبق ته ورغواړي د دې چې په ورځ کې دا خدمت کوي دا امام طالبان دا اولیاء الله دا الله دوستان الله وكيل يتدبر او عوام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث به المرء مع من احب طيب انا جازري اجازه محمد كعالمان طالبات تبارك المراقبه عوام النبي محمد والمطلوب الله يستعصوا القران على عبادات الإكرام والرجاء والإكرام والإيمان والسلام من تحققنا في شأن الأولى أو يسلم الله جل الفردوس بيوليك وداش مكيد هذه شأن لا ولي إذا تقول فحفظوا وحفظوا من دون شأن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله تقول مع الله الحق بنا عذابا من قلب عاقرة فالقصد يصومنا ويشفي أننا توبنا ولا تفعل آية لك عمل توحيد ولا تدعو إن الله تقوى بالعوص كل سنة أرمى اسمه عليه مولاي رحمة الله رب سلمان جواب يتبعك في قوله من الباب والقول مجانا لمن لهذا المجلس الذي وراء مستقبلنا Pakistan Islamiyya Government yang ada Islamiyya Government Islamiyya Government yang ada dan doa baca di guna baca kamu kalau baca Allah Islam yang ada